बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम इन न्यू वीडियो। सामीन, आने वाले दिनों में आप पाकिस्तान में बदलते हुए सियासी रंग देखेंगे और उसके बाद जो एक अहम डेवलपमेंट्स हुए उनकी मुकम्मल तफसील डिटेल में आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद सामीन, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह हालात करवट लेते हैं और जो पावर पोजीशन है उनकी जानिब से कौन सी करवट ली जाती है और कौन से फैसले किए जाते हैं, ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे। तो समीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इसी तनाज़ुर में। सबसे पहली तो डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब से एक ही दिन में दो मुलाकातें हुई और उसके बाद उनमें क्या चीज़ डिस्कस की गई, कितने ऐसे समझे कि आदमी शामिल थे और कौन कौन थे, वो सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद जो है ना, एक इंटरनेशनल दबाव है अब आर्मी चीफ साहब के ऊपर, वो भी मैं आपको सारा डिटेल के साथ बताऊँगा कि इमरान खान साहब की सज़ा के ऊपर क्या ऐसे समझे कि दुनिया का रिएक्शन था और उसके बाद आर्मी चीफ साहब के ऊपर अब कितना दबाव है। इसके बाद सामीन, तीसरी अपडेट यह कि जैसे जज नासिर जवेद राना साहब ने इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा सुनाई है, उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं और उसके ऊपर वो किस तरह का जज है, उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊँगा। तो चलिए सामीन, अपनी पहली जो है ना, मैं डेवलपमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। सामीन, पहली डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान साहब से कुछ मुलाकातें हुई अडियाला जेल में। उनसे 2 मुलाकातें हुई हैं एक ही दिन में। पहली मुलाकात जो हुई वो हुई है 2 से 3 बजे के दरमियान, और उसके बाद जो उनसे एक दूसरी मुलाकात का टाइम मांगा गया और दूसरी मुलाकात हुई 5 से 6 बजे के दरमियान। अब इसमें वही लोग ऐसे समझे कि जो लोग पहली मुलाकात में शामिल थे, दूसरी मुलाकात में से उनमें 3 बंदे शामिल थे दूसरी मुलाकात में, बाकी ऐसे समझे कि और शख्सियात थे। अब ये जो मुलाकातें हुई हैं, जो पहली मुलाकात हुई और दूसरी मुलाकात हुई, इसमें जो है ना बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया गया और इमरान खान साहब को कैल करने की कोशिश की गई। आप सामीन, ये शख्सियात कौन है, अब ये बेहतर जानता है कि ये वही शख्सियात है, पाकिस्तान की ताकतवर शख्सियात है जो मामलात को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को किसी न किसी तरीके से बैक फुट के ऊपर लाया जाए। अब सामीन, इस मुलाकात में यही कहा जा रहा है कि जो 60% मामलात है इमरान खान साहब के, उनको मंजूर कर लिया गया है। अब इमरान खान साहब के 60% मामलात क्या हैं सामीन, इसमें यानी कि उनका एक इलेक्शन का मुतालबा था 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर, जुडिशल कमीशन का एक मुतालबा है, और उसके बाद जो है ना ऐसे समझे कि सियासी कैदियों की रिहाई का मामला है, और इसी तरह जो एक बेबुनियाद केसेस उनके ऊपर या फिर उनकी पार्टी के रहनुमाओं के ऊपर बनाए गए उनके ऊपर ख़त्म करना है। लेकिन अब ये जो मीटिंग्स हुई इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें हुई, इसमें 60% मामला तय पा चुके हैं और उसके ऊपर हो सकता है कि इमरान खान साहब को श्योरिटी दी गई हो, गारंटी दी गई हो कि हम इन सब चीज़ों के ऊपर करने को तैयार हैं, अब बस हमारा साथ दें या फिर थोड़ा सा बैक स्टेप के ऊपर चले जाएँ, आप थोड़ी सी लचक दिखाएँ। अब सामीन, इसी मामला यही जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसके ऊपर अब गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तज़ब्ज़ब का शिकार है, परेशानी का शिकार है। अब उनके वज़रा भी कह रहे हैं कि जो है ना एक अब चैनल चल चुका है, जो क्या है ना, अब एक जो है ना मुज़ाकरात का इनका चैनल चल चुका है, तो इसलिए अब ये ऐसा समझे कि हमारे लिए ख़तरे की घंटी है। तो अब हुकूमत भी बहुत ज़्यादा इसमें परेशान दिखाई दे रही है। तो सामीन, दूसरी अपडेट जो है ना वो ये है कि जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा अब इंटरनेशनली प्रेशर है, क्योंकि हालिया जो इमरान खान साहब को 14 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है, ये बहुत ज़्यादा मानी रखती है, क्योंकि इसके ऊपर जितना इंटरनेशनल प्रेशर आ चुका है, जो सहाफ़ी हज़रात हैं उन्होंने ट्वीट्स किए हैं, और इसके ऊपर स्पेशली जो प्रेशर है वो अमेरिका की जानिब से और उसके बाद दोस्त मुमालिक हैं, दुबई हो गया, सऊदी हो गया, तुर्की हो गया, चाइना हो गया, उन्होंने भी बारहा कहा है ताकत के सर चश्मे। अब ताकत के सर चश्मे कौन है सामीन, वही आर्मी चीफ साहब हैं ताकत के सर चश्मे, क्योंकि जहाँ पाकिस्तानी पब्लिक जानती है वहीं इंटरनेशनल जो लेवल पर है वो भी जानते हैं कि इस गवर्नमेंट को बिछाने वाले कौन है और इनके सहूलतकार कौन है। और उसके बाद जो 8 फरवरी का जो एक इलेक्शन हुआ था उसमें किस पार्टी को अक्सरियत मिली थी और कौन सी पार्टी इलेक्शन जीती थी। अब जो है ना स्पेशली आर्मी चीफ साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है इंटरनेशनली कि आप मामलात को हैंडल करें, आप इन मामलात के साथ मज़ीद नहीं चल सकते। हालांकि एक इंटरनेशनल फेमस सहाफ़ी ने इतनी हद तक लिख दिया था कि जो है ना, जो इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, इसके पीछे CIA है, और CIA ने इसी मद में ऐसा समझे कि जो CIA के जो पिट्ठू हैं या फिर अलाकार हैं, उन्होंने इन साम्राज्य के ख़िलाफ़ थे, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, उनको 14 साल की
قید کی جو ہے نا سزا سنا دیا ہے، اور اس کے بعد اس کے بدلے پاکستان کو $20 ارب ملیں گے ورلڈ بینک کی جانب سے۔ اب دیکھیں کتنا دنیا اس کو ایکسپوز کر رہی ہے اور کتنا انٹرنیشنلی اب ان کو جواب دہ ہونا پڑ رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا کیونکہ اس سے تو ساری جو دنیا وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں جو عمران خان صاحب کے اوپر کیسز ہیں وہ مکمل طور پر بوگس کیسز ہیں۔ اب انٹرنیشنلی پریشر بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ری ایکشن ہے۔ لیکن میں آپ کو سامنے خبر دے رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو پاور کاریڈور ہے ان سے ایک ایسا سمجھے کہ اس گورنمنٹ کو جھٹکا لگنے والا ہے، یا پھر ایسا سمجھے کہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہو سکتے ہیں جو ملاقاتیں پہلے ہوئی ہیں انہیں کے تناظر میں، جن کا حال احوال میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو سامعین اب تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ جو ایک جج ہے ناصر جاوید رانا صاحب، ان کے بارے پاکستان کا ایک مشہور صحافی ہے متی اللہ جان صاحب، ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں پاکستان کے، یقیناً ان کے ایک اہم سورسز ہیں۔ انہوں نے خبر بریک کی ہے کہ جس جج نے عمران خان صاحب کو سزا سنائی ہے اس کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا ہے، اور جو انہوں نے جو ہے نا تمام جو عدالتی عہدے انہوں نے اس ناصر جاوید رانا کو کام کرنے سے روک دیا، اور ایسے سمجھے کہ ان کو عدالتی جو ہے ایک منظرنامہ ہے اس سے نکال دیا ہے۔ اور سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کو بھی خط لکھا یا پھر ان کو حکم دیا کہ ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ شخص کسی عدالتی عہدے کے لائق نہیں، اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب سامعین اس کے بعد ایک اور سامعین ایسا سمجھے کہ اب ایک خبر پر ایک ایسا سمجھے کہ اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ جو جج بھی کلیئر نہیں ہے، جو جج بھی شفاف نہیں ہے، وہ کیسے ایک پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو رات کے 11 بجے تک کارروائی ہوتی رہی، اس کے بعد 3 مرتبہ فیصلہ ملتوی ہوا، اس کے بعد کیسے یہ ایسے سمجھے کہ سزا سنا سکتے ہیں جو خود کسی عدالتی عہدے کے لائق نہیں ہے، جن کے خلاف پاکستان کی سب سے بڑی سپریم کورٹ چارج شیٹ دے چکی ہے کہ ان کو کسی عدالتی عہدے پہ نہ رکھا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب اس کے فیصلے کو کیسے مانا جائے؟ لیکن سامعین میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اس فیصلے کا جو انجام ہے وہ بھی وہی ہوگا جو سائفر کیس کا ہوا، عدت کیس کا ہوا، اس کے بعد توشہ خانہ کیس کا ہوا، یعنی اس کو بھی جب اوپر اس کو جو ہے نا چارج کریں گے، اس کے اوپر اپیل دائر ہوگی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو سامعین یہ تھی کچھ اہم ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو ہے نا جہاں مذاکرات ہو رہے ہیں وہیں عمران خان صاحب سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ان کا حال احوال میں نے آپ کو بتایا کہ دن میں 2 مرتبہ ملاقاتیں، اور عمران خان صاحب کے مطالبات کو منظور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پھر ان کو منانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور جو ہے نا انٹرنیشنل پریشر ہے سزا کے اوپر، اور جو جتنا یہ پاکستان میں ایک فیشزم کا جو ہے نا فیشزم کا ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر، اور دوسری جانب جو ہے نا پھر ایک جج کے خلاف بھی چارج شیٹ آ چکی ہے، اس کے فیصلے کو کیسے مانا جا سکتا ہے یا پھر یہ فیصلہ کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ آپ اپنی رائے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تو سامعین اس طرح کے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔